Salam alaikum. Voilà, samhouni pour vraiment l'amateurisme parce que je n'ai pas l'habitude. Le matériel اللي عندي c'est vraiment très dérisoire. Téléphone مكسر مدقدق من طرف les enfants. Voilà. Donc يا خوتي واش نقول لكم انا راني معاكم à 100%. Je suis avec mon peuple, je suis avec mon pays. Et moi, je suis une personne, pour les gens qui me connaissent, les amis, la famille, etc., qui habite en Turquie depuis 10 ans. Mon mari est turc, voilà. Voilà, مكتوب كيما نقولوا. Donc voilà, je suis vraiment très, très, très frustrée. Le fait de pas pouvoir être en Algérie, le fait de pas pouvoir être chez moi, surtout يعني في هاد les derniers moments, في هاد الجمعة هادي اللي هي كيما يقولوا جمعة حاسمة. Voilà, ça va être un espèce de tournant. Donc, je voulais sortir. Voilà, même si je sors vraiment de manière très modeste. خاطر هنا c'est une petite ville وين راني نسكن. Voilà, وهاد la petite ville هادية واسمها بيغا. C'est une petite ville où c'est une communauté qui les تابعة si vous voulez la ville تاع تشاناكالي هي elle est une grande ville. Donc ما عنديش les moyens باش نطلع لي هادوك parce que mes enfants enfin bref ما ندخلكمش في la vie privée كيما يقول لك ça sert à rien. Mais على الأقل je voulais soulager ma conscience. دوك انا نعرف باللي presque 40 millions d'Algériens و sans parler اللي راهم في l'étranger وكلش راهم البرا راهم دوك انا نقعد هكا لي برا كروازي ما نقدرش. Donc c'est symbolique voilà خاطر même إذا راني أكو تشوفوا راني في الحومة voilà راني في هذا l'espace de كيفاش يقولوا دو تاع اللي نتمشاو فيه دايرة تو لا ميري voilà راني وحدي وراني دايرة مون درابو هاوليك أكو تشوفوا voilà c'est juste un symbole الواحد يدير اللي عليه. Voilà, je sais que c'est rien, je suis juste كيما يقول لك un atome. ما رانيش même pas درة ولا كيما يقول لك dans le truc بصح على الأقل واحد يسولاج sa conscience. قال j'ai fait mon devoir civique même إذا راني بعيدة. Voilà, خاطش quand je pense الخاوة اللي بداو الضرب الخاوة اللي راهم التمة اللي ils sont voilà اللي راهم enfin ils sont dans les prisons, les gens qui ont été muselés, les gens qui ont été voilà et que حنا si vous voulez comme شعب il a eu had l'ouverture. Alors il faut profiter au maximum. Il faut aussi penser l'après si vous voulez 18 avril. C'est très bien, c'est excellent. Allah يبارك. دوك لحقنا لهاد كيما قال لك لحقنا لهاد الدرجه هذه تاع لا كونسيونس كوليكتيف تاع الشعب تاع الناس خلاص فاق وكان فايق بصح كيما يقول لك سايتي اغاشي هذاك لو سيلونس هذاك لا ميزوليير اللي كانت بوندون دي زاني خلاص راهي هنيئا كيما يقول لك لكم هنيئا الكاع كيما راكم كاع كيما رانا c'est bon خلاص donc ils peuvent plus. Donc واحد si ils attrapent une personne par rapport à la diffamation ils يحطوا 40 millions d'Algériens في الحبس sans parler voilà الجالية اللي راهي في l'étranger etc. donc خلاص c'est bon. donc كي خلاص on est désinhibé هاد la peur راحت alors il faut profiter il faut continuer et justement donc يلزم واحد يوجه. Il faut qu'il dirige, il dirige l'objectif اللي هو après 18 avril. Parce qu'il faut pas tomber dans le piège ديالهم ويقول لك oui خلاص خليهم يمانيفيستيو ليل ونهار après ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent. Non, là, il faut rester scindé, il faut penser, réfléchir l'après 18 avril. Puisque le mouvement هدايا il est spontané et que كيما قال لهم سلال يسوي كان يا ودي ماشي هو اللي راهو يسوي كان حنا يسوي كان احنا comme شعب on a prouvé que oui effectivement après 20 ans de muselière sans parler des gens ساكن qui ont essayé de بقع que ça soit بقع les couches sociales بقع الطبقات بقع ce qui représente وكلش ils ont essayé de كيفاه يقولوا
Ils ont essayé voilà, il y a eu des tentatives, hein, ومن بعد كي leur قمعوهم كما يقول لك, hein, بالقزول عطاوهم للراس. Donc maintenant, il faut, comme il y a eu le mouvement هدايا spontané تاع les rues وتاع كلش وتاع les descentes وتاع هاديك وكذا, et c'est le moment باش بنادم il pense, il réfléchit, il faut الشعب, il faut qu'il y ait une espèce d'élite اللي دير كيما كانوا يقولوا كاع les intellectuels, كاع les bien pensants, كاع هادوك la feuille de route. Mais دوك حنايا le devoir تاعنا كشعب, il faut qu'on propose des têtes. Il faut qu'on propose des têtes. Donc خمموا, mobilisez-vous, خمموا. Comment les gens, les stades, ils ont eu les mouvements spontanés ou comme on dit كيفاه يقولوا داروا هذوك les chansons هذوك اللي قطعوا القلب داروهم وخرجوهم وكلش. Et ben il faut que الشعب propose, il faut qu'on entende, voilà, il faut qu'on entende la voix du peuple. Voilà, هذه c'est vraiment quelque chose de très très modeste. C'est une goutte d'eau. Ya khawti, c'est une goutte d'eau. بصح على الأقل, même si je suis loin, mais راني à 100%, voilà, أنا راني مقهورة. صافي شحال وانا ما رانيش كيما يقول لك نرقد في الليل. Je sais très difficile d'être comme ça loin. وبنادم ما يقدرش, se sent impuissant. Voilà, parce que c'est quelque chose. هذه بلادك, هذه وش كيما يقول لك هذاك الباسبور ولا مام لي ناس ماتوا عليه وكلش ما لقيناهش الوسمو هديه لا ناسيوناليتي ما لقيناهاش في قال لك في بواطه تاع اومو ولا سي كيك شوز كي فو دير بوكو فوالا. مام الا سمح لي يا ربي جو لو ريكوني نسبوا البلاد ايتو, البلاد اون سي توجور دي بلي شابه وما فيها والو جنه والشعب ما الشعب وهذيك يا ودي سي لو سيستيم كي نوزا توس مرمدنا بهدلنا حبط بينا. دونك خلاص فوالا, وانا ما راحش نطول عليكم بلوس كو سا. سي فريمون تري 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 اماتور واش راني حندير, ولكن على الاقل au moins واحد Je suis désolée parce que راني voilà. Je sais pas ولا راكو تشوفوا هكذا. Voilà. بركات non au 5e mandat. لا للعهدة الخامسة. On n'en veut pas. هذه مش راهي تقول oui à la volonté politique. نعم للإرادة السياسية. La vraie volonté politique. La vraie. La mutation démocratique. هاي جاية. Voilà. Voilà. هاي لك ها. Voilà. Oui à une mutation démocratique. Voilà. شفت هنا نعم للترقية والانتقال الديمقراطي. Voilà. نرقاو الديمقراطية parce que c'est une autocratie. لازم نرقاو لهاد الدرجة, نرقاو لها. فوالا هادي. فوالا non à l'urne opaque. ماذا بينا يكونوا انتخابات, on veut qu'il y ait des élections بصح ماشي l'urne تكون opaque. فوالا نعم لصندوق الاقتراع الشفاف. كانت
كاين وحده هذه درتها جو سي با ولا راكم تشوفوا ولا الله غالب سامحوني. فوالا هذه كتبت فيها طوبى للشعب وهنيئا مريئا له على الوعي. فوالا مبروك علينا الوعي. toutes mes félicitations à ce peuple pour la conscience. وان seul héros ما كان لا بارتي ولا يديك ولا يجيبك. c'est هذا le peuple. et surtout هادي préparons l'après 18 avril. هذا هو c'est là, tout est là. voilà يا خوتي ويا خواتاتي. ça peut vous paraître un peu je sais pas un cliché بصح كيفاش راح نجوز يا خويا اللي يحب يكريتيكي الله يسهل عليه يكريتيك ولا يقول واش يحب. انا واش يهمني سي de mettre d'avoir soulagé ma conscience خاطش ما رانيش voilà ما رانيش je suis pas là où il faut être pour des raisons الله غالب. ولادي صغار ويقراو وما نقدرش. فوالا جو راماس كيما يقول لك هادو لي بابي توعي. يا ربي فوالا et je marche voilà de manière symbolique في هاد الاخر. فوالا وندعو لربي ان شاء الله باش يسقم حوالنا يا ربي. فوالا كون بويس كيما يقول لك نجوزو نديرو اون موتاسيون ديموكراتيك اون موتاسيون تخلاص على لوتوكراسي. وهذا مكان ربي ان شاء الله يهني كل واحد ويعطيه ان شاء الله على حسب ما تمنى. هذاك مكان ربي يحفظ بلادنا والله يسترنا كامل. هاي يبقى على خير عليكم.